So, magmanihan ta karon. Nata diri sa atbang sa welcome to Purok Tabok Sapa. Oh. Sige, ug nasa ta diri dapit sa kaning kahoy dako kayo. Tanawa lang. Yahay kayo makakita ni guys kay kuha 10k pesos. Oh, sige, dali. Asa na to butang? Manihan na ya, manihan. Yahay kayo. Nasa Purok Sapa. Mana mong kuha na mo. Oh, diri. Oh, Tama dere. na eh. Ang dako nga kahoy. Ni ha. Among ilubong diri. Diri dapita. Oh, kangi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gismil. Bismillah. Sige, tanawa ha. Diri, utang na mo diri. Please, share video guys para yung iba malaman lang yung iba. Sino talaga? Okay guys, Okay tanawa. guys, Nadiri dapit. maluga, tapit. Sa unhanay lang ni. Unhanay lang ni ha. Kasi makakita ba? Nadiri dapit ha. Kasi makaunang kita, yahay kayo, Gismil. Oh, mana. So, goodbye guys.